Hello, family members. Aji bin naro mona channel to welcome back today. To aji do Sunday ase na. To sob manu bin itu la church ti jase. To evening service to ini presenter na osori jawo gona. Tadi presenter sati mo kan jase. To location to ase Ward 7 na. Chumukiti ma Ward 7 te ase de. Soul winning healing ministry ni ase de. To apni ambi time paise hole do Sunday evening hota healing service thake na. To agin apni ambi blessing lobi. Tera mohan pe jase jaka punchi na aro program bina lo sak ning ke dikhai do aro biti do lasak sai thaki de to church punchi shide program start ho ase Isola manu kana chi kiman jona yase ekta holibe duta holibe isola ko kota bhal bro ni bide aji bro loi kene apni laga bhoi iso ke dibide aji bro loi kene apni laga moi laga bimar iso ke dibide aji bro loi kene apni laga monduk apni laga bhavna moi laga monduk moi laga bhavna iso ke dibide ina kato nidibo manu laga pratana he itu he lobo koi kena monda mo hoi thakile itu no hobre ami khan nichu bra iso logote jabure ache jisu krista apne ke rukhe asre moi ke rukhe ase tai bible te likhi ke na thaka hotai koi thake ami dorja de khara kori kena asre jon manu nok maribuna ami khuli dibo aro ekeno te khalo kabo revelation de likhi kena asre जिसु तो मैं तो हुमाई थके ऐसे तो अपने आहतन दे मैं नींद दे थकी से तो कौन है तो ना जिसु क्रिस्टा तो एकदम असुर ऐसे रे जाकली मैं एकदम नींद थका तक दे एकदम फैमिली अजी ऐसे ना नहीं थका हीलिंग तो बाबो प्रार्थना करा तक दे आरु चेष्टे तो ईश्वर लगा शाकी तो नहीं दे मानो ला नाम उच्च करी बोले नहीं ईश्वर ला नाम उच्च करी बोले Eman humai kena thaka tante aya achibiki aso ko kena ring huna pura haro koishene bacha to mori bole nishina ho jaise aro kuno ba to kandi kena kotha koise kotha kobol na pare kena ai nin bro hole bi prarthana kori dise aro aji morning te khobor paise apni prarthana kora log bro bal hoi jaise re राती ते कोबो कोले अपने के दिखते हो बोले नेटी को कोई ने मॉर्निंग ते कोशे आज मॉर्निंग ते कोशे इसो के थैंक्स दिबरे मोय नो हेदे इतो इसो ब्राहे असरे ना काली बुसुम पीबी मा लगा ब्रा ताइख लगा खोर ओसोर लगा सब लैंडस्लाइड हो के ना खोर 5 ता छुइता लो युशे आरो ताइ लगा दुकान ताइ लगा खोर एकला है शरी दिले लोई चेके ना इतो ऊपर आरो बच्चा लोगो ता हवा लागी के ने बच्चा तो फेल हो जेशे मोरा निशना ताई काय कोइसे मोरिसे आमी कोइसे मोरा नाइ बच्चा भालोबो इतिया মই কি করে এতো করি দিবরে ওইগে না মই কি খান ইসোবরা কি দিখাইছে এতো কই দিছে পুরা লোক ব্রা আরো 5 মিনিট পর হওয়া না এতো বেশি বাচ্চা তো একদম ভালো হইগে না তুই খাইগে ইমান ভালো বড় থেকে আছে রে না जिसु ख्रिस्ता तो ना दरजा उसोते बहि আছে रे আপনি লগা প্রার্থনা মই লগা প্রার্থনা আপনি লগা দুখ মই লগা দুখ তো তাই পুখিবলে মন আছে রে তাই তো না খাম ইমান ডাঙৰ লৈ কিনে আমি খা লগা उसोতে খাৰা কৰি কিনে আছে রে তাই তো পুখি দিব হইবে আপনি মই হে মনটা লৈ থাকিলে কি নহব পুখিব না ইনকা মনটা লৈ কিনে থাকা টাইম দে আচানক আমি খা লাইফ নি যাব পারে রে
আমি খান ফ্যামিলিতে লোকসান বে আহিব পাৰি দে এইটো জাগাতে নাপুঞ্জা আগি দে আজি ইয়াতে কিমান খ্ৰীষ্টান মানুহ খান আছে আমি খান ঈশ্বৰ লগতে খাৰা কৰি কিনে ঈশ্বৰ লগতে মন দাগো কৰি কিনে আমি খান ভয় আমি খান বেমাৰ আমি খান মনটো আমি খান লগা ভাৱনা চিন্তা এইটো খান চব জমা কৰি দে নিজৰ লগা মনতে কিটো ভাৱনা কৰি আছে কিটো দুখ আছে এইটো ভাৱনা কৰিব দে আমি লগা মনতে ৰখিবলৈ নাপাৰে আত্মাৰ পৰা বেছি বেছি লগাই দিয়া আছে জলদি প্ৰাৰ্থনা কৰিবি কোৱা আছে দে আৰু এইটো মানুহখন বেছি হিলিং পাবলৈ আছে কৈছে দে এইটো কাৰণে এতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা দি যাবলৈ মন আছে দে চব মানুহ চকু বন্ধ কৰিব কোনো নাচাব চব মানুহ আপুনি চাবলৈ পাৰে চকু বন্ধ কৰি কিনা যীশু খ্ৰীষ্ট লগা ক্ৰছ চাব আপুনি আৰু এইটো ক্ৰছ না বেছি তাকাত আছে ৰে এইটো ক্ৰছ বোলা না আপুনি লগা দুখ পুখিবলৈ আছে ৰে এইটো ক্ৰছ বোলা না মৰিবলৈ থকা আপুনিকে জিন্দা কৰিবলৈ লগা পাৰা লগা ক্ৰছ আছে ৰে এইটো কাৰণে এইটো ক্ৰছ চাবি ৰে আহি আছে ৰে যীশু ক্ৰছ আপুনি কোন মানুহ সঁচা বিশ্বাস পৰা তাই লগতে চাই এইটো মানুহ লগা ওচৰতে ক্ৰছটো পুঞ্জি আছে ৰে Jesus Christ laga cross to put Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. John mano achieve ralogine. Ami iso laga kotha honishe. Ami bhoi thakise. Itia moi bhoi na khabo. Itia moi itu satan laga bhoi ke ami nagiribo. Aru itia moi bimar pra ami bachai debo. Ami laga family laga duk pra ami bachabo. Ina ka koha mano khai kiman jon ase. Itu khan hat khara koribi iso nam pra. Right hand abri asti pra noi. Olop jor pra moi puri bole ase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Hey, montar no koribre. Abani hossa aji bro loikena ami healing power kole isor to na কোনটো জায়গাত আপনি বিশ্বাস আছে তাতে আছে রে ঈশ্বর খ্রিস্ট আপনি লাগা ওচৰতে আছে রে তাই কাম কৰিবলৈ ৰেডি আছে আপনি এতিয়া হাত খাৰা কৰা মানুহ খান আপনি সঁচা মন পৰা কৈছে গলে আপনি খান আগে আহি কেনে আপনি খান ইয়াতে খাৰা কৰিবি ইয়াতে খাৰা কৰিবি না ভৰিবি ইয়াতে খাৰা কৰিবি আগে আহিবি এতিয়া হাত খাৰা কৰা মানুহ খান আগে খাৰা কৰিবি দে যিছো প্ৰিয় ৱৰ্ড খান তাই খান লগা চাব আৰু পিছতে থাকা লগা বুক itu Bible kan ke hatai ini. So, kiman John aji beraloi kene, ami itu duk nalomo, ami Yesus Kristus ke dibo, ami lahat tu sob mo Yesus ke dibo, ko aman kiman John as. Abdi logote Yesus kam kuri bula asre, Yesus probito atma kam kuri bula asre. Abdi montan ase, khana tu kuri ase, holibi abdi kunba manu montan asre, abdi mon kulibi, mon no kulisi kule abdi logote healing na hibo itia, Yesus Kristus laga healing abdi ke touch no kuri bule itia, এতিয়া মন খুলিবি এতিয়া নিশ্চয় লগা দুখ লৈ কিনে ঈশ্বৰকে গভীৰে নিশ্চয় লগা দুখ লৈ কিনে ঈশ্বৰকে গভীৰ ঈশ্বৰ আপুনিকে হিলিং দিবলৈ আছে দে পবিত্ৰ আত্মা আহি আছে দে যীশু লগা আত্মা আহি আছে দে যীশু লগা আত্মাৰ পৰা আপুনিকে কাম কৰিবলৈ শুৰু হৈ আছে দে যীশু পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰা আপুনিকে কাম কৰিবলৈ শুৰু কৰি আছে দে Pupitra atma abdike kam kuri asre jissa laga atma abdike kam kuri asre abdi laga duk abdi laga bhavana chinta ki manase isu ke dinme jissa abdike kam kuri mala asre jissa abdike kam kuri mala asre abdi jissa laga namra jissa abdike kam kuri mala asre jissa abdike jissa laga namra jissa laga namra Rishara pavitra atma abne aji telaga hune abne tas kore dibe jisalaga abne tas kore dibe jisalaga tas kore dibe hallelujah praise the Lord azari jisa pavitra atma laga horti takapura aji telaga hune abne kam kore dibe hallelujah praise the Lord hallelujah praise the Lord hallelujah jisalaga atma break kam kore dibe eto kitu doga se eto hansa pavune Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Glory, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tashem Jesus. Hallelujah. Kita juga sehingga boleh abdi pavitra atma prakam boleh Jesus pavitra atma. Aji kaikhalagan tu puja hari kiya se. Itu boleh abdi no boleh. Itu boleh kam boleh na karibo. Pavitra atma tash boleh. Tashem Jesus. Hallelujah. Rishalala. Rishalala. Tashem Jesus. Atma, Bhakti Taga Pratas Kori Dibre, Ondo Rishara, Rishara, Chisalaga, Dabra, Aji to Laga, Abri Prabi to Alba Brakan Dibre, Ote Rishara, Chisar Prabi to Atma, Abri Bhakti Taga Tashem, Chisalaga Prabi to Alba Brakas Kori Dibre. Bhakti Taga Dibre, Bhakti Taga Dibre Chisar, Ondo Rishara, Kanda Rishara, Hallelujah, praise the Lord. Jesus, under the shadow. Hey, Isoda. Hey, Iso Pravitra. One time for the Tagama Lukalode. I tell a come to be possible. You took an Ajibra Lagina. Abone Arumoki took us a Isoda the Queen. Jesus Pravitra Abanaga. The more assist you. Tailaga Pravitra Atmabrahe. Hey, the horses, hallelujah. Aji Yati Ahamado. Kiman John of Sepiso Simaro. Hallelujah, Jesus. I believe it. Oh, I believe we're making a family regular. Kiman Mondo Providence. Kiman Puja Paripuki in our hands today, Bravo. I believe I'm not perfect. I believe Jesus, hallelujah. Itu duk pembina sebagai. Kau betul Allah. Duk kitari pembina sebagai. Hallelujah, Jesus. Abri nagamuro hallelujah, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. So, listen, Lord. Abdi lagu terburuk berbiasa biasa. Aro abdi lagu ter assisting. Mutai segi dapat dulu. Aro isor cahaya. Morong berlalu kita abdi ke kuasa. Isor laga morong berlalu kita. Mutai pergi memonda berkuda. Abdi kumpi jaga tertupai itu isor cari kita sendiri. Itu isor lagu ter pura mon pura dibe aro wapas kena jadi. Jesus Christ abdi ke bersih morong berbiasa deh. Walaupun abdi itu nanti kita takkan berbiasa deh. Jesus abdi ke morong berbiasa. Hodai isor lagu ter morong berbiasa terjadi. Jesus laga atma hodai terjadi. Hallelujah, hallelujah. Abdi laga puja berkita kasih isor cari asli. Itu karena abdi itu cari kita. Aji logi le isor ke disik koreni. Provitra atma abdi laga hati. Tashem koreni. Isor laga morong magi asli. Kiman jom puja berkita logi le. Kau patang deh boleh atma deh boleh dupai kita thaka. Itu laga jiwan obor isor abdi berakam boleh. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Jesus, abdi kita nama cakap asli. Abdi laga nama beri asli. Nama ucap beri asli. Abdi laga bukti tak. Praise the Lord. Hallelujah. Glory shout. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Jesus Bhagore Divo, Jesus Bhagore Divo, Jesus Bhagore Divo, Benore Manu, Talaga Hoki Kota, Olai Divo Le Karne, Jesus Bhagore Divo, Benore Manu. Biswas Haribi, Abhi Biswas Haribi,
বিশ্বাস করিবে আমি বিশ্বাস করিবে আমি বিশ্বাস করিবে যিশু হলো
Krishna. Aji Vishnu ke apne healing chakai dishe. Alag alag bimar thaka, bando boi kori gine thaka. Nura atma khan sab hatai digine. Apne moron kori diya bana apne ke puno bachane ke ase. Hallelujah Jesus. Itya Ami Khan apne ke worship kori gine itya jate alag kori gine chai digine. Apne naga bolo Ami Khan sab bole thaki gine. Oh hallelujah. Ari bole naga Sunday. Evening ke liye Ami Khan jate healing service tani puchara. So naga jivan de apne Prabhu to atma anointing hobe. Nazarene Jesus. Thank you, 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 Jesus. Father. Thank you, 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 Spirit. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God.